अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, हम सूरह निसा पढ़ रहे हैं जो 5वें पारे से। तो शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ से पढ़ेंगे। हमने आज 71 आयत से पढ़ना है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए हो, हुजू, पकड़ लो, हिजरकुम, बचाओ अपना, फन फिरू, फिर निकलो, सुबातिन, दस्तों में, अविन फिरू, या निकलो, जमीअन, सारे के सारे। अब इसका बामुहावरा देख लेते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, पकड़ लो, बचाओ अपना, फिर निकलो, छोटी छोटी जमातों में या के दस्तों में, या निकलो, सारे के सारे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस्लाम कबूल करना, एक दीन को छोड़ के दूसरे दीन में दाखिल होना एक कठिन काम है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोग मुखातिब हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और जब आप किसी नए दीन में जाते हैं, हक का रास्ता कबूल करते हैं, तो आपको बहुत सी जानी और माली कुर्बानियाँ पेश आती हैं और हर वक्त मार्के भी पेश आते हैं। क्योंकि जो है एक पुराना और कदीम दीन जो होता है, दीन भी नहीं बल्कि एक फॉल्स रास्ता जो होता है, उसको छोड़ के जब एक हक की तरफ आते हैं तो फिर आपको बहुत सारे मार्के भी पेश आते हैं। तो उन लोगों से कहा गया है जो लोग ईमान लाए थे कि पकड़ो, बचाओ अपना, यानी कि जहाँ तुम्हें जानी कुर्बानी की ज़रूरत हो वहाँ दरेग ना करो। ये एक कठिन रास्ता है और सच्चे दिल के साथ इस रास्ते को अपनाओ। और इसमें तुम्हें बहुत से जंग और गज़वात पेश आने वाले हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि बचाओ अपना, पकड़ो, यानी कि जहाँ भी ज़रूरत आए ना मालिक जानी कुर्बानी की, वहाँ दो। और फिर निकलो इस काम के लिए तैयारी करके, छोटी छोटी जमातों में या सारे के सारे लोग मिलकर। व इन्ना, और बेशक, मिनकुम, तुम में से, लमन, अलबत्ता कोई ऐसा है, लयुबत्ते अन्ना, अलबत्ता ज़रूर सुस्ती दिखाएगा, फ़इन, फिर अगर, असाबत कुम, पहुँचे तुमको, मुसीबत, कोई मुसीबत, कौला, कहता है, कद, तहकीक, अल्लाह, इनाम फरमाया अल्लाह ने, अलैया, मुझ पर, इज़ लम, जबकि ना आकुन में था, माअहुम, इनके साथ, शहीदा, हाजिर। अब इसका बामुहावरा देख लेते हैं। बामुहावरा है इसका, और बेशक तुम में से अलबत्ता कोई ऐसा भी है जो ज़रूर सुस्ती दिखाएगा, फिर अगर पहुँचे तुमको कोई मुसीबत, कहता है, तहकीक, इनाम फरमाया अल्लाह ने मुझ पर, जबकि ना में था इनके साथ, शहीदा, हाजिर। अब जो लोग ईमान लेके आए थे ना, उनमें कुछ लोग तो बहुत खरे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो डामाडोल थे, यानी डबल माइंडेड थे। इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन एक तो उसको छुपा भी रहे थे और दूसरा भी देख रहे थे कि इस्लाम में वो ताकत है कि हम अपना आप जाहिर करें। तो ऐसे मुनाफिकीन भी इस्लाम में शामिल हो गए थे। उनके बारे में बात की जा रही है कि जब कोई गज़वा पेश आता था तो वो कहते थे, उसमें शामिल होने से इनकार कर देते थे। और फिर जब मुसलमान गज़वात में ज़ाहिर शहादतें भी होती हैं, तो जब कुछ उनके साथी, उनके करीबी शहीद हो जाते थे, तो वो कहते थे कि एक तो उन्होंने सुस्ती और मुनाफिकत की वजह से शिरकत न की, ही एक बहुत बड़ा गुनाह किया। लेकिन शहीद होने वालों के लिए क्या कहा जा रहा है कि हम पर अल्लाह ने इनाम फरमाया कि हम उनमें से ना थे जो शहीद हुए। यानी कि अगर हम शामिल होते तो ज़रूर शहीद होते, जबकि शहादत इतना बड़ा दर्जा है और इतनी बड़ी बात है, वो किसी रज़ील शख्स को कैसे मिल सकती है। तो ये बात है। वला इन, और अलबत्ता अगर, असाबकुम, पहुँचे तुमको, फदलुम मिनल्लाहि, कोई फजल अल्लाह की तरफ से, लयकुलन्ना, अलबत्ता ज़रूर कहेगा, का अन, गोया के, लम ना तकुम थी,
बैनकुम तुम्हारे दरमियान, व बैनहु और इसके दरमियान, मवद्दतुन कोई मोहब्बत, ये लैतनी हाय अफसोस मुझ पर, कुन तो मैं होता माअहुम इनके साथ, फौज़ा तो मैं कामयाबी पाता, फौजन अजीमा कामयाबी बड़ी। अब इसका बामुहावरा देख लेते हैं। और अलबत्ता अगर पहुँचे तुमको कोई फजल अल्लाह की तरफ से, अलबत्ता ज़रूर कहेगा गोया कि ना थी तुम्हारे दरमियान और इसके दरमियान कोई मोहब्बत, हाय अफसोस मुझ पर, मैं होता इनके साथ तो मैं कामयाबी पाता कामयाबी बड़ी। और इसी तरह जब मुनाफिकीन जब मुसलमानों को कोई कामयाबी अल्लाह की तरफ से पहुंचती थी तो उसमें भी अपना हिस्सा बटाने की ज़रूर कोशिश करता था। और अगर कहता था कि अगर मैं साथ होता तो इससे भी ज़्यादा जो हासिल हुआ है या जो मिला है इससे भी ज़्यादा मिलता, और अपने आप को ही वो क्रेडिट दे रहा होता था। और जो है नाकामी की सूरत में वो शहादत की सूरत में मैं वो मुसलमानों के अंदर अफसोस पैदा करने की कोशिश करता, और जब कोई फजल होता तो वो फिर क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करता। ये उस वक्त के नो मुस्लिम्स जो थे उनमें से कुछ लोग थे। कुछ तो हम बहुत खरे थे सहाबा और कुछ जो है लोग शामिल हो गए थे। फलयुकातिल बस चाहिए कि जंग करें फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अल्लाज़ीना वो लोग यशरूना जो बेचते हैं, अल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी बिल आखिरत आखिरत के बदले में। बस चाहिए कि जंग करें अल्लाह के रास्ते में वो लोग जो बेचते हैं दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के बदले। अब क्या है कि इस्लाम एक पूरा सिस्टम है और कोड ऑफ लाइफ है, सिर्फ एक शख्स की पैरवी करने का नाम नहीं है। तो ये जब आप हक कबूल कर लेते हैं तो आपको इसमें बहुत सारी समाजी माशरती माशी और कुर्बानियाँ पेश आती हैं। आप अपने जमाए कारोबार को छोड़कर एक नई जगह मदीना में दाखिल होते हैं, आपके बरसों पुराने रवाबितें वो ख़त्म हो जाते हैं और आप नए लोग नया दीन और इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस बैकग्राउंड में ये इस आयत का देख लेते हैं। बस चाहिए कि जंग करें अल्लाह के रास्ते में वो लोग जो बेचते हैं दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के बदले में। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया ही की ज़िंदगी को कमाल समझते हैं और उनका जीना और मरना जो है दुनिया की ज़िंदगी काविशों के लिए होता है और आखिरत को इतनी तरजीह नहीं देते। तो जब आप एक नए दीन में आते हैं और ग़ज़वात तो पेश आते हैं तो जहाद करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में जंग करना ज़रूरी होता है दीन को फैलाने के लिए, दीन को कायम रखने के लिए, दीन को मतलब पूरी तरह से उसको वो जैसे एक चीज़ छा जाती है ना उसको कोने कोने तक पहुंचाने के लिए जहाद और ग़ज़वात वगैरह बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जंग करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये उन लोगों पर बहुत भारी होती है जो कि दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं। अमूमन जहाद ग़ज़वात के मौके पर वो पीछे हो जाते हैं। वमन युकातिल और जो कोई जंग करेगा फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फ़युक्तल फिर कत्ल किया जाएगा, ओ यगलिब या गालिब आ जाए, फ़सोफ़ा पस अन करीब, नोती ही हम देंगे इसको अजरन अजीमा अजर बड़ा। और जो कोई जंग करेगा अल्लाह के रास्ते में फिर कत्ल किया जाएगा या गालिब आ जाएगा, बस अन करीब हम देंगे इसको अजर बड़ा। यानी कितना बड़ा अजर है कि आप जहाद कर रहे हैं, आप एक दीन को फैलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की सूरत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते की सूरत में जहाद कर रहे हैं और आपका दिल पूरी तरह ईमान से लबरेज है और आप हर किस्म की ना आपका एक नज़रिया है कि इस नए दीन के लिए हम हर तरह से ना
تیار ہیں اور ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جب آپ کا یہ ایمان کا کامل درجہ ہوتا ہے تو پھر آپ غزوات میں شریک ہوتے ہیں اور پھر اپنا جان مال سب کچھ لوٹا دیتے ہیں۔ جب آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے اور جب آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے تو دوسری طرف اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، وہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ اتنا بڑھا چڑھا کر اتنا زیادہ اجر آپ کو دیتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے روز محشر والے دن کہ کیا کام تھا اور کتنا بڑا اجر ملا۔ یعنی آپ کا شہید ہونا اس کا ایک علیحدہ اجر ہے، آپ کا غازی ہونا اس کا ایک علیحدہ اجر ہے۔ اصل نیت تو وہ ہے جو آپ نے شامل ہو کے دکھا دی۔ اس چیز کی دھاک دشمن پر بیٹھ جاتی ہے کہ کس قدر ایمان والے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں پھر قتل کیا جائے، یہ غالب آ جائے، پس ان قریب ہم دیں گے اس کو اجر عظیم۔ یعنی کہ دونوں صورتوں میں آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا، اور اللہ قدردان ہے وہ، اور وہ آپ سے بالکل بھی جو ہے کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا۔ وما اور لکم اور کیا ہے تم کو، لا نہیں تو قاتلون تم جنگ کرتے ہو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والمستضعفین اور کمزور سمجھے گے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، الذین وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے رب ہمارے، اخرجنا نکال ہم کو، من ہذہ القریات الظالم اہلھا اس بستی سے ظالم ہے اس کے رہنے والے۔ اور کیا ہے تم کو، نہیں تم جنگ کرتے ہو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور کمزور سمجھے گے مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہم کو سے ہذہ القریات اس بستی سے، ظالم ہے اہلھا اس کے رہنے والے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جب بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اسلام کے ابتدائی دور میں، اور سب وہ ظاہر تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے بہت سے عورتوں، بچوں اور مردوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھی، ان کے ایمان کو آزمایا جا رہا تھا، ہر قسم کے حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے کہ یہ نئے دین کو چھوڑ دیں، پرانے دین پر آ جائیں، اور ہر قسم کی دشمنی ان سے روا رکھی جا رہی تھی، وہ جو ان کے اپنے ہی تھے، اور سزا صرف یہ تھی، گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نئے دین کو قبول کر لیا تھا، انہوں نے نئے دین کو قبول کر لیا تھا، اور پھر جو ہے وہ طرح طرح کے مظالم سہ کر یہ دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اے اللہ اس بستی کے یعنی کہ مکہ کے ظالم لوگوں سے ہمیں بچا لے، اس کے رہنے والوں کے ظلم سے ہمیں بچا لے۔ یہاں تک کہ وہ کیا اٹھتے تھے، ان پر اتنے زیادہ مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ وَاجْعَلْ اور بنا دے لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولین کوئی دوست، وَاجْعَلْ اور بنا دے لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، نصیرا ساتھی، کوئی مددگار۔ تو وہ کیا، وہ حالت ظلم میں تھے، مظلوم تھے بیچارے، اور ان کے سے ہر چیز چھین لیتے تھے، انہیں کوئلوں پر لٹاتے تھے، ان کو زنجیروں سے باندھ کر مارتے تھے، مکہ والے اپنے ہی لوگوں کو جو اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، لیکن ابھی وہ ہجرت انہوں نے نہیں کی تھی۔ تو طرح طرح کے جب مظالم ان سے روا رکھے جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے، ہماری مدد کے لیے نا کوئی پیدا کر، جو ہے کوئی بنا دے ان لوگوں میں سے ہی جو ہماری مدد کرے اور ہمیں ان کے ظلم اور قہر اور ستم سے بچا لے۔ تو انتہائی دردناک حالات تھے وہ، اور ایسی ہی دعا
ان کے اندر سے نکلتی تھی، وہ اپنے رب کو پکار رہے تھے کہ ہماری مدد کر. تو ایسے حالات میں پھر جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جب بہت سے لوگ ظلم کا شکار ہونا حق جو ہے وہ پس رہے ہوں تو پھر جو ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے. اور وہ جب رب سے مدد کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو کہ ان کو ظلم و ستم سے نجات دلاتے ہیں. تو یہ تھا بیک گراؤنڈ. اس میں جو ہے اسلام کے ابتدائی حالات میں قرآن کی یہ آیات جو ہے وہ کرتی ہیں، خطاب کرتی ہیں. الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا پس جنگ کرو، اولیاء دوستوں سے، الشیطان شیطان کے، ان بے شک قید شیطان چال شیطان کی کانا ہے ضعیفہ کمزور. وہ جنگ کرتے ہیں جو طاغوت کے راستے میں. مطلب اب جنگ جو ہوتی ہے، جہاد جو ہوتا ہے، دو مقاصد. جہاد تو ایک مقصد کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا دین جو ہے نافذ کرنے کے لیے، اس کے راہ میں مشکلات ہوں، رکاوٹیں ہوں تو اس کے نفاذ کے لیے